శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. வெங்கடேஸ்வர பக்தி சேனல் திருமலை திருப்பதியிலிருந்து நேரலையாக ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ வெங்கடவாணனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களும் இரு கரங்கள் கூப்பி இன்றைய தினம் வரவேற்கின்றது. சுபதினமான இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் என்று மகிழ்வோடு குடும்பத்தாருடன் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் மேன்மையின் பொருட்டு பழுதாகாத சர்வேभ्य ஸ்ரீ வைஷ்ணவேभ्यो நமः. சர்வேभ्य ஸ்ரீ மகாபாகவதேभ्यो நமः. இதம் பிரம்ம புனீமஹே பிரம்மா புனாது. శ్రీవేంకటేశమతిసుందర మోహనాంగం శ్రీభూమికాంతమరవిందతలాయతాక్షం ప్రాణప్రియా పరమ పంకజ కంభుకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్యవరదం అమృతం భజామి.
भृग्वत्रिकस्य मरीचमध्ये स्थित्वासने कुसुमये समुदीरयन्तम् श्रीशास्त्रसारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विगणसे नमः भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सिद्धिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तंडिलपरिदिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यंकर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरंगंकरकाराधनं करिष्ये ओम धाराजदप्तशनवानशेषुदरत्तरिच्च परिपूरितेष अपोविगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये गृणोमि धत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवा मञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रतीतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वं सर्वतीर्थजनं पुण्यं पावनं पुष्टिकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणः निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं मादौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहटिकृसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते धोतनिधत्तां प्रयिष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामि शस्तान्तनिदान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि दक्षिणे सूत्रपदीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपदीजगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्विना कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि हतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा न दधे पदम् समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृदानि भस्मसे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमीव चक्षुरादनं तद्विप्राजो विपण्यवो जाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्य नरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपते मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदो भव्यशं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्
पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्ते कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वशतीरवमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण ब्राहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुगुं वृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसमितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागात् यस्ये भक्वे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्सदमार्त्येषु वयग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुमिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिश्वन पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पावमानीर्तिषन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः यमो राजा प्रमृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्यापुनात् तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः ओम प्रात्यान्तिषि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदीत्यान्तिस्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिषि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमक्रतुं वस्यति वेदशोकोधातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा यदयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेक्रमेणां पृथिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वधेतिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोह्येको च शमानो निषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसच्युषित्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वे दिशदतिथिर्दुरो नसते ऋषद्वरसदृतसत्यो मसदब्जा गोजा अर्धजा अत्रिजा अर्धं बृहते यस्माज्जाता न परा नैव किञ्चना सया विवेश भवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया संविधानस्त्रे निद्योतेकुं शिशचते सषोडशिङ्गी वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याजमनीं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
தேவையான அந்த பாலிகையில் தீர்த்தத்தை அர்ச்சக சுவாமி சமர்ப்பிக்க, அதாவது சேர்த்து மங்கள காரியங்களை துவங்க இருக்கும் சமயத்தில் நான்முகன் திருவந்தாதியில் திருமழிசை ஆழ்வார் பெருமானும் பிராட்டியோடு சேர்ந்திருக்கும் இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் கருணா கடாட்சங்கள் விலாசங்கள் பக்தர்களின் பால் எவ்வாறு பாய்கின்றன என்று பழுதாகாது ஒன்றறிந்தேன் பார்க்கடலான் பாதம் வழுவா வகை நினைந்து வைகள் தொழுவாரை கண்டு இறைஞ்சி வாழ்வார் கலந்த வினை கெடுத்து விண் திறந்து வீற்றிருப்பார் மிக்கு என்பார். அதாவது தன்னை வந்து சரண் அடைந்தால் யாவர் தனக்கு யாருமில்லை என்று உணர்ந்து தன்னை சரண் அடைந்தார்களின் வினைகளை கலந்த வினைகளை கெடுப்பானாம். தீர்த்து கெடுப்பது என்பது என்ன? தீர்த்து விடுவது என்று பொருள். திருப்பார்கடல் வாசியான பரந்தாமனின் திருவடி இணைகளையே எப்போதும் சிந்தித்தும் தொழுது கொண்டும் இருக்கும் மகான்களின் பாதங்களை தொழுவது என்பது பெருமானை மகிழச் செய்யும்படியான ஒரு வழி. இது ஒரு பற்றுக்கோடு. இதை பற்றினால் அவன் திருவடிகளையே ஸ்திரமாக உறுதியாக பற்றி இருந்தால் எந்த வினைகளும் நம்மை அணுகாது என்பது வேதம் அறிந்த பகவர்களால் உரைக்கப்பட்ட ஒன்று. ஆக ஒரு ஆச்சாரியனை அடைபவர்களுக்கு எவ்வித ஐயமும் இருக்க வழியில்லை. மேலும் பெருமான் தன்னை அடிபணிபவர்களை விட தன் அடியார்களின் அடிபணிபவர்களையே உகந்து ஏற்கின்றான் என்பது அவன் எம்பெருமான் கீதையிலேயே அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கையில் தன் திருவாயை மலர்ந்து அழி செய்த ஒன்று. ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தை அடிவற்றிய, அதாவது திருமழிசை ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தை அடிவற்றிய திவ்ய தம்பதிகளின் திருவடிகளை பணந்து பகவத் பக்தர்களை பாகவத உத்தமர்களை ரட்சிக்க பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றது. திவ்ய தம்பதிகளே நமக்கு என்றும் துணை என்னும் உயரிய பொருளை உள்ளடக்கிய செய்யுளை சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் பரமபதபங்கம் என்னும் நூலில் சாதித்தருளிய ஒன்று ஏற்றமானது. ஆழ்வார்களின் திருவுள்ள கருத்தை அடிவற்றிய சாதித்தருளியுள்ள இந்த ஸ்லோகம். நமக்கார் துணையென நாம் என்று அருள் தரும் நாரணனார் உமக்கு ஆறு இவையென்று அடியணை காட்ட உணர்ந்தமையும் எமக்கோர் பரம் இனியில்லாது இருவினை மாற்றுதலில் தமக்கே பரமென்று தாம் உயரும் தாம் சற்றுவமே என்று பரமத பங்கத்தில் சாற்று அருளியுள்ள ஒரு ஸ்லோகம் இது. பகவத் அடியார்கள் சம்சார அடிக்குதிப்பில் தவித்து கொண்டு இருக்கும் போது தங்களுக்கு ஒரு பற்றுக்கோடு உதவிகரம் எவர் உளர் என்று ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்க சிவன் நாராயணனை திருமலையில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன் திருமார்வன் திருமங்கை மணாளன் திருமகள் மருவிய உருவினன் என்று ஆழ்வார்களால் போற்றப்பெற்ற நம் ஸ்ரீனிவாசன் சற்று அனுபவித்து प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडानर्बुधा विराजन्ने तम्मयदोषायस्याननाग्नं विपणानि पतन्ते। ओम शेषमावाहयामि सहस्रयुरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरोधराधन स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तये मायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारूहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा च तार्क्ष्यम् प्रियादवानिश्वरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभाम्। பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் கங்கணத்தை அதற்குரிய வேத கோஷங்களோடு இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி செய்வித்து மேதே நம்மையும் காணச் செய்து பெருமான் வெங்கடவாணனுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்க இந்த கங்கணத்தை தங்களுக்கு ஒரு பற்றுக்கோடு உதவிகரமாக எவர் உளர் என்று ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருக்க பக்தர்கள் ஸ்ரீமன் நாராயணனை திருமலையில் எழுந்தருளி அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன் திருமார்வன் திருமங்கை மணாளன் திருமகள் மருவிய உருவினன் என்று ஆழ்வார்களால் போற்றப்பெற்ற இவன் நம் ஸ்ரீனிவாசன் தாம் இருக்க கவலை வேண்டாம் என்னும்படியாக
தன் திருவடியை காட்டிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான். திருவடியை காட்டிக் கொடுத்ததோடு அல்லாது தன் திருவடியை பற்றி அடியார்களை என்றும் நழுவ விடாது அணைத்துக் கொள்வேன், கையிலாக கொடுத்து காப்பாற்றி விடுவேன், தூக்கி விடுவேன் என்றபடியாக நின்ற வண்ணமாக நமக்கு காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அதுவே அதை சூழ்ச்சிப்பித்து நமக்கு நித்தியபடியாக காட்டிக் கொடுப்பதுதான் இந்த கங்கணத்தை கட்டிக் கொள்வது. நம்மை ரட்சிக்க வேண்டும், ரட்சித்தே தீர்வேன் என்படியாக நிச்சயித்து கங்கணத்தை கட்டிக்கொள்கிறான் இவன். வேங்கடத் துறைவார்க்கு நமவென்னலாம் கடமை அது சுமந்தார்கட்கே என்று நம்மாழ்வார் சாதித்தருளியபடியே பெருமானை சரண வரணம் பற்றினார்க்கு அடியார்களின் வினை தீர்க்கும் மருந்தாகவும் அவர்களின் கர்மங்களை ஒழிக்கும் பொறுப்பையும் தம்முடையதாகவும் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் நம் கண்ணன் கோவிந்தன் இவன். அவனை பற்றி நன்றாக உயர்ந்த பலன்களையே பெற வேண்டிய வழிகளின், அதாவது அந்த இடத்திலேயே தாமே நின்று, அதாவது தன்னை நம்பினார்க்கு கைவிடேன் என்று பற்றியிருக்கும் அடியார்களுக்கு அவற்றின் வழிகளையும் அந்த வழிகளை பின்பற்றினார்க்கு பலன்களையும் தாமாகவே அந்த இடத்திலிருந்து அனைத்து பலன்களையும் செய்கின்றான், கொடுக்கின்றான். தாயாரோடு கூடி நின்று என்றும் பிரியாத பரிபூர்ண ஆனந்தத்தில் இருக்கும் நிகரற்ற ஸ்ரீ கோவிந்தனின் திருவடி இணைகளே நமக்கு சிறந்த உபாயமாக இருக்கும் என்பதை சுவாமி ஸ்ரீதேசிகன் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்த ஸ்லோகம் இப்பொழுது சற்று முன் நாம் சேவித்தோம். அதன் பொருள்தான் இது. எப்படி திருநின்ற பக்கம் திரவது என்று ஓரார் கருநின்ற கல்லார்க்கு உரைப்பர், திருவிருந்த மார்பின் சிறீதரன் வண்டுளவு தண்டுழாய் தார் தன்னை சூடி தரித்து என்று நன்முகன் திருவந்தாதியில் மற்றொரு பாசுரத்தாலே அழகுற இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் மிதன்மையை நமக்கு உத்தேசியமாக கருத்து கொண்டு ஒரு பாசுரத்தை சாதித்தருளியுள்ளார் திருமழிசை பிரான். நான்முகன் திருவந்தாதியில் சாதித்தருளியுள்ள ஒன்று. ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி எந்த பெருமானின் திருமார்பில் பொருந்தி இருக்கின்றானோ, ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாரோ அவனே பரத்தத்துவம் என உணர வேண்டும். அவனே ஸ்ரீதரன், ஸ்ரீனிவாசன், ஸ்ரீயப்பதி என்றெல்லாம் திருநாமங்களை இட்டு பெருமை பெறுகின்றான் இவன். தாயாரின் மங்கள சம்பந்தத்தாலே இத்தகு பெருமை பெற்றவனாகின்றான். இது வேதம் முன்மொழிந்தது. வண்டுகள் மொய்க்கும்படியான திருத்துழாய் மாலையை அணிந்து கொண்டு இந்த பெருமானை ஸ்ரீ வெங்கட நாயகனை உணர்ந்த ஆன்றோர்கள், பெரியோர்கள், பகவத் பரத்தத்துவம் உணர்ந்தவர்கள்தான். ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ள இந்த பாசுரம், ஆழ்வாரின் இக்கருத்தை அடிவற்றிய ஸ்ரீ பராசர பட்டரும் ஸ்ரீ குணரத்ன கோஷம் என்ற ஒரு ஸ்லோக தொகுப்பில் அபாங்கா பூயாம்சோ யதுபரி பரம் பிரம்ம தத்தபூது என்று சாதித்தருளியுள்ளதன் பொருள், திவ்ய தம்பதிகளான இவர்களே சர்வ ஜகத்திற்கும் தாய் தந்தையாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தாயாருக்கு மங்கள தேவதாய் என்ற ஒரு திருநாமம் உண்டு. தாயாரின் திருக்கடாட்சத்தால் தான் பகவானுக்கு சர்வ சுவாதந்திரியம் சித்திக்கின்றதாம். எம்பெருமானை சொன்ன இடத்தே பிராட்டியையும் சொன்னதாக ஆயிற்று என்னும்படியாக ஆன்றோர்களின் கருத்துக்களை இவ்விடத்தில் நாம் கொள்ள வேண்டும். மேலே இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பித்து மேலே ஸ்ரீ பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த கங்கணத்தை, இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய அந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த பெருமான் இருவர் சேர்த்தியிலே, பெருமான் பிராட்டி என்ற சேர்த்தியிலே தான் மங்களங்கள் சித்திப்பது இயல்பு என்பதை வேதவாக்கு. மற்றொரு பாசுரத்தில் மழிசைவிரான் ஸ்ரீ வெங்கடநாயகனின் பரத்வத்தை பாங்காக எடுத்து உரைக்கையில், கல்லாதவர் இலங்கையை கட்டடித்த காகுத்தன் அல்லால் ஒரு தெய்வம் யானிலேன், பொல்லாத தேவரே தேவரல்லாரை திருவில்லா தேவரே தேற்றேன் மின் தேவு என்று அழுத்தம் திருத்தமாக ஒவ்வொரு அட்சரத்திலும் தாயாரோடு கூடிய பெருமானே நமக்கு உதவிகரமாக இருப்பார்கள். இருவர் சேர்த்திலே தான் பற்றிருந்து பலனை நன்றாக முழுமையாக பெற்று வாழ்வாங்க வாழ வம்ச வழியாக நமக்கு அனைத்து பலன்களையும் பெறலாம் என்று நம் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு அற்புதமாயும் பொருள் செறிந்த 1008 திருநாமங்கள் உள்ளன. எனினும் எளிதில் சற்றென்று பழக்கப்பட்டது போல் அடியார்களின் உள்ளத்தினின்று நாவினின்று எப்பொழுதும் பக்தியோடு எல்லா திவ்ய தேசங்களிலும் உச்சரிக்கப்படுவது ஸ்ரீனிவாசா, கோவிந்தா, வெங்கடேசா என்ற திருநாமங்கள். ஸ்ரீயையுடையவன் ஸ்ரீனிவாசன் பரிபூர்ண தேவன், அதாகில் திருவையுடைய தேவன் பரிபூர்ண தேவன் அல்லவா? திருமழிசை ஆழ்வாரின் ஈரச்சொற்களின் நாம் தெளிவது ஸ்ரீனிவாசம் ஜெகத்யோனிம் ஸ்ரீமத்பிஹி பரிசேவித்தம் ஸ்ரீதார்த்திஹரணம் வந்தே ஸ்ரேயசாம் தாயகம் விபும் தீர்த்தமூர்த்தி ஸ்தலைஹி கியாதே பிரசித்தே வெங்கடாச்சலே சர்வார்த்தான் வெங்கடே சஸ்து தத்வா ராஜதி பூதலே என்று சாதித்து அருளியுள்ளது ஒரு ஸ்லோகம். இது நிகிதி ஸ்லோகம். இது
இந்த திவ்ய தலத்தில் உள்ள மேன்மையை எடுத்து உரைப்பது. ஸ்ரீ வெங்கடேசனின் கருணையை பெருமைகளை சொல்வது என்பது கடலினும் பன்மடங்கு பெரிது, யாராலும் சொல்ல இயலாது. ஏன், 1000 திருநாக்கை பெற்ற இந்த ஆதிசேஷனாலும் கூடவே இருந்து அவனுக்கு கைங்கரியம் புரியும், நித்தியபடியாக கைங்கரியம் புரியும் நித்திய சூரியல் ஒருவரான ஆதிசேஷனால் கூட இயலாது. அதனினும் பெரிதான ஆகாசத்திலும் பல கோடி மடங்கு பெரிதான ஸ்ரீ வெங்கடவனின் தயை கூறப்புகுவது என்பது மிகவும் கடினம் என்பதை ஆன்றோர்களின் கணிப்பு. ஆனால் எவன் தன்னுடைய ஒரு 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 துன்ப நிலையில் பெருமானை நினைந்து கொண்டு அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறானோ, அந்த பக்தனால் உள் உணர்வு பூர்வமாக, அறிவு பூர்வமாக, ஆக்கப்பூர்வமாக, மனது பூர்வமாக ஆத்மாவை தொடும்படியான அவனுடைய கருணையை நன்றாக உணர்ந்திருக்கக்கூடும். அந்த உணர்வை வேதத்தால் கூட சொல்ல இயலாது. அப்படிப்பட்ட இந்த கருணா கடாட்சத்தை பெற்ற இந்த பெருமான் நம்முடைய திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு மேலே கிரமங்களை செய்விக்க அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கங்கணத்தை கட்டி கொண்டாயிற்று. அதாவது கங்கணத்தை அவருக்கும் சமர்ப்பித்தாயிற்று. மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய கிரமங்களை செய்ய அதை கண்டு கழித்து மேலே இந்த பாசுரத்தின் ஆழ்வாரின் ஈரச்சொற்களின் வேத வாக்குகளையும் श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि औपासनाग्नो अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये ये दोन्विन्द्रं स्तमाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आसीर्वान्ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्य सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो अर्यं शुद्धो रत्नानि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जिक्तशे शुद्धो वाजं होदारावणयन्त पूर्वेरिष्टा स्यामद्रवा सुवीराः मह्यं यजन्त मम यान हव्यागोति सत्यामन सोमे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चराहं विश्वे देवासो अधिपूजनामि देवी षडर्मेरुनक्नोत विश्वे देवास यहवीरयध्वं महास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतजः सिञ्चतपदो यद्यनिष्यते वाहकं शमीगर्भाञ्जनगण्योमयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुवा अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादुषीमतसृजो वेन आवः सबुद्ध्नियापमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमचतश्च भवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरं कर्मण्यन्तरात् साधन्यं विदुत्यकं सभेगं विदस्त्रमणं योदराच तस्मै ॐ भूस्वमवाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्गमवाहयामि भोगं सवरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता नागस्य प्रश्ने यजमानोऽस्ति सप्तर्षीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रेस्तु वैष्णव्येस्तु जिग्नयेस्तु वायुपूतेस्तु विष्णोर्मनसा पूतेस्तु जिग्नस्य पावने स्थः परुषरस पवित्रेस्तु वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात्तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रिमं यज्ञं नयदाग्ने यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि गिरमानवाजं गच्छा कृष्णेजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गिरमानवाजं गच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सकं साधयन्तनः इदं वदन्ति बुधागसहस्रभूषं यजमानेऽञ्चतीः कोमो जनक्ते समो जनक्ते संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणमेव यत्यायी प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि
పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసనయజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిగిరిష్టనోభామి బ్రహ్మణేరిష్టనిరోభామి ఇంద్రాగిరిష్టనిరోభామి అగ్నయేరిష్టనిరోభామి సోమాగిరిష్టనిరోభామి అగ్నయేరిష్టనిరోభామి సోమాగిరిష్టనిరోభామి అగ్నిశోమాభ్యాం దృష్టనిరోభామి ప్రజాపతిగిరిష్టనిరోభామి బ్రహ్మణేరిష్టనిరోభామి ఇంద్రాగిరిష్టనిరోభామి వసుభ్యో దృష్టనిర్వభామి మరుద్భ్యో దృష్టనిర్వభామి రుద్రేభ్యో దృష్టనిర్వభామి అపవపస్పృశ్యాం శ్రీ మహావిష్ణవే దృష్టి నిర్వభామి బృహస్పతయే దృష్టి నిర్వభామి మిత్రాగి దృష్టి నిర్వభామి వరుణాగి దృష్టి నిర్వభామి ఆదిత్యేభ్యో దృష్టి నిర్వభామి అస్మిభ్యాం దృష్టి నిర్వభామి పూష్ణే దృష్టి నిర్వభామి కక్షాగి దృష్టి నిర్వభామి కక్షదేవత సోమాగి దృష్టి నిర్వభామి ఔపాసన యజ్ఞాగి దృష్టి నిర్వభామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో దృష్టి నిర్వభామి సర్వదేవేభ్యో దృష్టి నిర్వభామి ఆద్యం తృప్యతిస్రయామి చరం తృప్యతిస్రయామి అగ్నే ద్యోతిరసి సమితి స్వాహా అమృతమసి వా రుణమసి అంతరిదకం రక్షోంతరిదా అనాథ ప్రతిష్టకం రక్ష ప్రతిష్టా అరాతయ చిత్పతిస్థాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః వాక్పతిస్థాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా దేవస్వాజపదాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా కరసంపూర్ణా వా సమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఇమామి అగ్నిష్టగాధేనవ సంత్వేకా చ శతం చ సహస్రం చ ఆయుధం చ నియుధం చ ప్రగితం చ అర్పదం చ న్యర్పదం చ సముద్రస్య మధ్యం చ అంతస్య పరార్తస్య ఇమామి అగ్నిష్టగాధేనవ సంతు ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుతయే నమః వరుణాయ నమః వాయమే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః జనాప్రభవే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిత ప్రసుభా షష్ఠిశతసహస్రాణ్యగితమక్షయమర్పదమానయ నయంతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్వవర్తస్వజేత్తమర్తయదాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపవుపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఔపాసన యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్య ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమక్కుస్తాః అనుమతేన్వమక్కుస్తాః సరస్వతేన్వమక్కుస్తాః దేవసవిత ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం జగన్మణి ఔపాసనాగ్నవాఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాగచిత్తార్థమతో దేవాది షట్మైష్టమ హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనోయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహా జిదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్యమాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి గతో వృధాని పస్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివీవ చక్షురాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యమో జాగ్రవాగం సస్యమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమక్కుస్తాః నమతేన్వమక్కుస్తాః సరస్వతేన్వమక్కుస్తాః దేవసవిత ప్రాసామీః దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే
లేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తనాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణినాజస్య శేషస్య సహస్రభణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రనీకాఖ్య అష్టదిగ్నంటి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుమదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లమనేక్షుసురా సర్పిత శిక్షేర సుప్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీరామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువరఘాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామా తపసంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాశీర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజిబీజపౌండరీకాశ్వమేధాధి శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నో మునీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్యమహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం
అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య అనంతకళ్యాణగుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళవిగ్రహస్య సింగచక్రశార్ంగకౌమోదయీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవతశాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూషస్య మూలప్రకృతే స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయకారణభూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవస్య సమస్తదేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహారకేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకలమేధాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యవన ఆప్నమాన ఉర్వవైందలమంజారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారమతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంగల్పదనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకలమేధాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేతసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு முந்திர முன்னம் பெருமானின் அவனுக்கு உரிய அனைத்து விபூதி நித்திய லீலா விபூதி என்ன, அவனுக்கு உரிய அனைத்து சொத்துக்கள் என்ன, பிராட்டிமார்களுக்கு உரிய சொத்துக்கள் என்ன, பூர்வாங்கம் என்ன, பூர்வம் என்ன அனைத்தையும் இவ்விடத்தில் சாதித்துவிட்டு மேலே இப்படிப்பட்ட மணமகனுக்கு மணமகள் திருமணம் முடிக்க நிச்சயித்து உள்ளோம் என்று தெரிவித்து மேலே பிராட்டிக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்தை வெங்கடவாணனின் திருவடி முன்பு சமர்ப்பித்து அதற்குரிய ஆகம முறைப்படி உள்ள கிரமங்களை செய்வித்த அர்ச்சக சுவாமி திருமாங்கல்யத்தை தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார். அதன் முன்பு சற்று முன் ஸ்ரீனிவாசனின் அந்த பெருமை வாய்ந்த ஸ்ரீனிவாசம் ஜகத்யோனிம் ஸ்ரீமத்பிஹி பரிசேவித்தம் ஸ்ரிதாத்திஹரணம் வந்தே ஸ்ரேயசாம் தாயகம் விபும் தீர்த்தமூர்த்தி ஸ்தலைஹி கியாதே பிரசித்தே வெங்கடாச்சலே சர்வார்த்தான் வெங்கடே சஸ்து தத்வா ராஜதி பூதலே என்கிறது. ஸ்ரீ வெங்கடேசனின் கருணையை பெருமைகளை சொல்வது என்பது களரினும் பன்மடங்கு பெரிது என்று சேவித்தும் உலகில் காணும் சீரிய பொருள்களுக்கு உறைவிடமானவள் இவன். அந்த ஸ்ரீ லக்ஷ்மியே ஆவாள். இந்த லக்ஷ்மிக்கு பிரியநாயகன் பரமாத்மாவான பரமச்சேத்தனான ஸ்ரீனிவாசன், அதாகில் செல்வநாயகன் இவன். ஸ்ரீ பத்மாவதி பிரியன் ஸ்ரீனிவாசன் ஜகத் சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயங்களுக்கு காரணம். சற்று முன் அதுவே அர்ச்சக சுவாமி சாதித்தருளியுள்ளது. இவனுக்கு உள்ள அந்த ஐஸ்வர்யங்களை சொல்லும்பொழுது ஸ்திதி பிரளயங்களுக்கு காரணம் இவன் என்று சேவித்தோம். மாபெரும் ரிஷிகளும் புண்ணிய ஆத்மாக்களும் ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களாலும் வணங்கப்படுபவன் இவன்.
தன்னை அண்டி நிற்கும் அடியார்களின், அதாவது ஆச்சார்கள், பெரிய ரிஷிகள், ராஜாக்கள் தான் சேவிக்க வேண்டும், நித்திய சூரிகள், தேவர்கள் என்று இல்லை, சாமானியர்கள் கூட கோவிந்தா என்ற இவர்கள் எத்தனை சமர்ப்பிக்கிறார்களோ, பணம் படைத்தவர்கள் எத்தனை சமர்ப்பிக்கிறார்களோ, அதை அனைத்தும் எப்படி உகந்து ஏற்கின்றானோ அதே போல சாமானியர்கள் மனமுவந்து மனம் உருகி கோவிந்த நாமத்தை ஒரு முறை உச்சரித்தார்களானால் அவர்கள் செலுத்தும் அனைத்து திரவியங்களை விட இந்த கோவிந்த நாமத்தை உச்சரிக்கும் அடியார்களை மேலாக ஏற்றுக்கொள்கிறான். இந்த புண்ணியாத்மாக்களுடன் ஆழ்வார்களும் ஆகியோரே அவர்களை புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்கிறார். நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும், பெருமான் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும், மேலே மனதிறைவாக உச்சரிக்க வேண்டும், மனதில் நினைந்து உச்சரிக்க வேண்டும் என்று எப்படி இவர்கள் நினைந்து உச்சரிக்கிறார்களோ அவர்களை புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்கிறார்கள் வேதங்கள், ரிஷிகள், மேலே ஆழ்வாராதிகள். ரிஷிகளும் புண்ணியாத்மாக்களும் ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் வணங்கப்படுபவன் இவன். தன்னை அண்டி நிற்கும் அடியார்களின் குறைகளை போக்கி வேண்டிய பலன்களை தரும் திவ்ய தம்பதிகள் இவர்கள். இந்த திருமலை வாழ் ஸ்ரீனிவாசனை கண்டு தொழுவார்க்கு இல்லை ஒரு துன்பம். இந்த மலையே அந்த வீது ஏறி செல்லும் பக்தர்களின் பாப கூட்டங்களை கொளுத்தி விடுகிறான் இவன். நோய் நொடிகளை தவிடு பொடியாக்கி விடுகிறான். அடியார்களை குள்ளக்குளிர அணைத்து கொண்டு அருளையும் பொழிகின்றான். நம் வெங்கடவாணன் அல்லவா இவன். அடியார்படும் துன்பங்களை கொளுத்தி சக்தியை இவனுக்கு அதிகம் உண்டு. அதுவும் அடியார்படும் துன்பத்தை கண்டால் பொறுக்க மாட்டான் இவன். பெற்றது அத்தனை சக்தியும் எப்படி எப்பெருமானுக்கு அத்தனை சக்தி உண்டோ பக்தர்கள் பால் அவர்களை ரட்சிக்கும் பொருட்டு உள்ள சக்தி இந்த மலைக்கும் உண்டு என்கிறார் ஆழ்வார். இதற்கு ஆன்றோர்கள் இட்ட பெயர் இந்த மலைக்கு வெங்கடாச்சலம். வேங்கடமே வெண்ணோர் தொழுவதுவும் மெய்மையால், வேங்கடமே மெய்வினை நோய் தீர்ப்பதுவும் வேங்கடமே, தானவரை வீழ தன்னாழி படையை தொட்டு வானவரை காப்பான் மலை என்கிறார் நான்முகன் திருவந்தாதியில் திருமழிசை ஆழ்வார். அப்படிப்பட்ட ஏற்றம் மிக்கது இந்த திருமலை. அவன் திருவடி பட்ட இடமல்லவா, நித்தியவாசம் செய்யும் மலை அல்லவா. எனவே இந்த மலைக்கும் அந்த அடியார்களுக்கு அருளை தரும்படியான சக்தி வந்து விட்டதாம். வெங்கடாமலை அடியார்களின் உடல் மனநோய்களை தீர்க்கும் குளிர்ந்த நீர் அருவி நிறைந்த மலை. விண்ணோர்களும் வந்து தொழுகின்றனர் இவ்விடத்தில். விபூதி துவயநாதஸ்ய வாஞ்சிதார்த்த பிரதஸ்ய வெங்கடேசஸ்ய சரணோ வந்தேகம் வசுதாபதிம். சுபதினமான இன்று மங்கள நாளான இந்த திருமண நாளில் இவனுடைய அருளை பெற்று அனைத்து பக்தர்களும் வாழ்வாங்கு வாழ இந்த திருமண நாளை நன்றாக கண்டு மேலே அர்ச்சக சுவாமி இந்த திருமாங்கல்யத்திற்குரிய கிரமத்தை செவித்து கொண்டிருக்கையும் நன்றாக வணங்கி பலன்களை பெறும் விதானத்தை திருமழிசை ஆழ்வார் மற்றொரு பாசுரத்தில் உபதேசித்தருளியுள்ளது. அதையே நாம் நன்றாக பின்பற்றி இப்பொழுது கண்டு கொண்டிருக்கும் இந்த திருமாங்கல்யத்திற்கு உரிய அந்த கிரமத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்ரீ சரணாகதி தீபிகையில் சரணவரணம் பற்றினார்க்கு எப்படி எம்பெருமான் இருக்கின்றான் என்பதை பத்மாபி ராம வதனேக்ஷணபாணிபாதம் திவ்யாயுதாபரணம் மால்ய விலேபனம் துவாம் யோகேன நாத சுபமாஸ்ரீயம் ஆத்மவந்தः சாலம்பனேன பரிச்சிந்திய நயாந்தி திருப்திம். சாலம்பரேன பரிச்சிந்திய நயாந்தி திருப்திம். அதாவது அவனை சேவிக்க சேவிக்க திருப்தியே ஏற்படாது என்கிறார். எப்படி? மன தூய்மை பெற்ற சாதுக்கள் பக்தர்கள் எம்பெருமானின் திவ்யமங்கள திருமேனி மனத்தை இருத்தி தியானிக்கின்றனர். இத்தகைய யோக நிலையே சாலம்பரேனம் யோகம் என்பர். எம்பெருமானின் திருக்கண்கள், திருக்கரங்கள், திருவடியிணைகள் என்று ஸ்ரீயப்பதியான பெருமானின் அவயவ சோபையை தியானிக்கின்றனர் யோக நிஷ்டர்கள். மேலும் திருச்சங்கம், சக்கரம் ஆகிய திவ்யாயுதங்களையும் அணிந்தவராகவும் கிரீடம், திருவாபரணங்கள், வனமாலை என்ற திவ்யபூஷணங்களுடனும் சந்தனம் போன்ற வாசனை திரவியங்களை சார்த்தி கொண்ட திருமேனியாகவும் சமுதாய சோபையாகவும் தியானிக்கின்றனர் இந்த பெருமானை மகான்கள் தன் மனத்திலே இருத்தி. தியானிக்க இயலாத பக்தர்கள் என்ன செய்வார்கள்? அவர்கள் நன்றாக தியான யோகத்தில் தேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம். இல்லாதவர்கள் பெருமானின் அச்சை திருமேனியை நேராக அவ்வோ திவ்ய தேசங்களில் எளிதாக கண்ணாரக் கண்டு பிரார்த்தித்து பலரை பெற்று மகிழ்கின்றனர். எப்படி கர்ம ஞான பக்தி யோகத்தில் சிறந்த நிஷ்டர்கள் மனதிலே நிறுத்தி பெருமானை தியானித்து பலனை பெறுகின்றார்களோ அதேவித பலனை, அதற்கு சமானமான பலனை அவன் திருநாமத்தை சொல்லி அவனை மனதார தியானித்து அவனையே நினைந்து உருகி கண்ணீர் மல்கி நிற்கும் பெருமான்
அந்த பெருமக்களுக்கும் அடியார்களுக்கும் அதேவித பலனை அவர்கள் வேண்டிய பலனை வேண்டியவாறே மேலும் நல்ல பலன்களை அளிக்கின்றார் மேரே அர்ச்சக சுவாமி. பெருமானுக்கு பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்திற்குரிய கிரமத்தை இசைவித்து அட்சதையை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்க மங்களகரமான இந்த நிலையில் உயர்ந்த தியானம் செய்பவர்க்கும் இலக்காகி அவரவர் விரும்பும் பலன்களையும் இயலாதவர்களுக்கு நேராக மனதை வருத்தி சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் பேதம். ஏனென்றால் மனதை வருத்தி சேவிக்கும் பக்தர்கள் என்று ஏன் சொல்கிறார் இந்த திருமலையில்? மனதையும் உடலையும் வருத்தி இப்படியும் அந்த ஒரு சிரமப்பட்டு தான் இந்த மலை ஏறுகிறார்கள். அப்படி வரும் பக்தர்களை அணைத்து கொள்ளும்படியாக கை கொடுத்து லாகு கொடுத்து வா என்று அவர்களை அழைத்து எப்படி கர்மஞான பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கு எப்படி அனுகிரகிக்கிறாரோ அவர்களை அவரவர் அந்த பக்தனுடைய மனதில் இருந்து கொண்டு அப்படியே படியேறு வரும் அடியார்களையும் வா வென்று கல்யாணானாம் அவிகல நிதிஹி காபி காருண்ய சீமா நித்யாமோதா நிகம வச்சசா மௌலிமந்தாரமாலா சம்பத்திவ்யா மது விஜயநக சந்நிதத்தாம் சுதாமே சைஷாதேவி. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே சாஜீவ சரதஸ்யதாம். ஸ்ரீதேவி நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். பூதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवाम्. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుదచ ఈ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము.
శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నో ప్రధాన హోమం కరిష్యే. ఓం అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసవా అగ్నిరేదు ప్రథమో దేవతా నాగంసోऽస్య ప్రజామత్యమృత్యపాశాత్ తతయుగం రాజావరణో నమన్యతాం యథైక స్త్రీపౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా. ఇమం మే వర్ణస్రుద్ధి హవమద్యాచ ప్రణయ త్వామవస్య రాజగే స్వాహా. తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానస్తాశాస్తే గిదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణే హవోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా. తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసనిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగంసి ప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా. సత్వన్నో అగ్నే వమో భవోతేనేతిష్టో అస్యాపశతో వ్యష్ట అవయక్ష్మణో వర్ణకమృడానో వీహిమృడీకం సహవో నయేతి స్వాహా. త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహిడే జానో దేహి భేషడక్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా. అదితేన్మమకస్తాః హనుమతేన్మమకస్తాః సరస్వతేన్మమకస్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవా ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్య. ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానాపపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అను విశ్వాముదత్వయా వయం ధారాముదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా. అదితేన్మమకస్తాః హనుమతేన్మమకస్తాః సరస్వతేన్మమకస్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవా. ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నరధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా. విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి యతో వ్రతాని పశ్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా. తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దిమేవ చక్షురాతరగ్ స్వాహా. తద్విప్రాసో విపన్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా. అదితేన్మమకస్తాః హనుమతేన్మమకస్తాః సరస్వతేన్మమకస్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నో కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవా. ఓం యతస్య కర్మణోత్తరేణజం యత్వాన్యోనిమహాకరం అగ్నిస్పృష్టకృత్వాన్ సర్వస్పృష్టకం జుహతం కరోతు స్వాహా. అగ్నయే స్పృష్టకృతే జుహుతహుతాహుతీనాం కామానాకం సమర్థగిత్రే స్వాహా. అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నారాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా. సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహా. అగ్నయే స్పృష్టకృతే స్వాహా. ఏధోస్యేధి శ్రీమహి స్వాహా. समितस्य तेजोसि तेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे वाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे वाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे वाहि स्वाहा वायोर्धीमहि
प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ते सप्तयो नीरापरस्वा कृतेन स्वाहा व्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहविषा कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पितामः प्रपितामहाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तां मदितेन्ममुक्स्ताः अनुमदेन्ममुक्स्ताः सरस्वतीन्ममुक्स्ताः देवसमितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्टोऽग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं न किदं वाजीक्वर्धमत्र न मेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सुदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिमं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमाममो यस्य क्षिणा जजन्वथ आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाय कृतन्तमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपात्रख्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु பெருமான் இப்பொழுது எம்பெருமான் திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும்படியான அந்த கிரமத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்ய முன்வர இப்படி பூமன்னுமாது பொருந்திய மார்பன் வெங்கட ஆயன் வெங்கடவாணன்
அனைத்து பக்தர்கள் வேண்டியதை வேண்டியவாறே அருளி செய்கின்றான். ஒன்றும் அறியாத சம்சாரிகளான பக்தர்களுக்கும் தன் அருளை பொழிய தவறியதே இல்லை இவன். அத்துணை தயை பொருந்தியவர்கள் இவர்கள். இன்பம் பயக்க ஆள்கின்ற எம்பெருமான், பக்தர்களை நழுவ விடாத அச்சுதன். இக்கருத்தை ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பலஸ்ருதி பகுதியில் விவரித்துச் சொல்லுகையில், வாசுதேவாஸ்ரயோ மர்த்தியோ வாசுதேவ பராயண சர்வ பாப விசுத்தாத்மா யாதி பிரம்மசனாதனம் என்கிறது. எவனொருவன் வாசுதேவனை கிட்டியவனையை வேண்டி நம்பி பற்றி இருக்கின்றானோ அந்த பக்தன் எல்லா பாப்பங்களினின்றும் விடுபட்டு சாஸ்வதமான உயர்ந்த நிலையை அடைகின்றான். வேண்டிய பலன்களை வேண்டியவாறே பெறுகின்றான். இப்பொழுது மாலை மாற்றல். ஸ்ரீ வெங்கடவாணன் சாத்திக் கொண்ட தோள் மாலையை ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், பின்பு ஸ்ரீதேவி தாயார் சாத்திக் கொண்ட தோள் மாலையை ஸ்ரீனிவாச பிரானுக்கு மீண்டும் அணிவித்து, அந்த ஸ்ரீனிவாச பிரான் மீண்டும் அணிந்த அந்த தோள் மாலையை பூதேவி தாயாருக்கும் மாற்றி மாற்றி திருமலையில் திருமாலை சமர்ப்பணம், மாலை மாற்றல் சமர்ப்பணம் என்று நடந்தேறுகிறது மங்களமாக. அதன் பிறகு திவ்ய தம்பதிகள் சேர்த்தியிலே ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனான வெங்கடநாயகனுக்கு வெங்கட நாயகனுக்கு நாயகிமார்களுக்கும் அட்சதை பரிமாற்றங்கள், தலம்பராலு என்னும்படியான அட்சதைகள் சேர்ப்பிக்கும்படியான இந்த கிரபத்தை செய்ய இருக்கின்றார்கள். பக்தனின் எல்லா பாப்பங்களிலும் விடுபட்டு சாஸ்வதமான உயர்ந்த நிலையை அருள்வார்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். பக்தனை எந்தவித அசுபங்களும் நெருங்குவதில்லை. பிணி, மூப்பு, துன்பம், இறப்பு என்ற எந்த அவத்தியங்களினின்று விடுபட்டவன் ஆகின்றார்கள் இந்த பக்தர்கள். இப்பூவுலகில் இக்கலியுகத்தில் கோவிந்தனிடம் ஏற்படும் பக்தியை விட சிறந்த மார்க்கம் எதுவுமே இல்லை. தேவதேவனான கோவிந்தனை உபாசிப்பவர்க்கு, அவனது நாமங்களை சொல்லி பிரார்த்திப்பவர்க்கு இவ்வுலகில் அவமானமோ தோல்வியோ ஏற்பட வழியே இல்லை, பிரசக்தியும் இல்லை. இப்பொழுது கண்கூடாக அனைத்து பக்தர்களையும் கண்கள் நிறைய நாம் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எம்பெருமானின் திருவடியில் சரணடைந்தவனை பலனை பூரணமாக பெற வேண்டியே இவர்கள் எழுந்தொழியிருக்க நாம் நன்றாக சேவிக்க ஸ்ரீ ரங்கராஜனான திவ்ய மகிழ்ச்சியான பத்மாவதி தாயாரும் ஸ்ரீ வாசுதேவ கோவிந்தனும் வாசுதேவ தருவான இவனும் பக்தர்களின் எல்லா துக்கங்களையும் பிடிகளையும் வேருடன் களைந்து நிச்சயமாக பலனை அளிக்க இப்பொழுது அட்சதை பரிமாற்றம், தலம்பராலு என்னும்படியான பரிமாற்றத்தை சேவித்து அனைத்து பக்தர்களும் பலன்களை பெற்று வாழ். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడి వెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడి వెట్టిన विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ